बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है माशाअल्लाह, खैर आफियत से हैं। मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और अल्लाह करीम हम सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह करीम हम सब से राज़ी होकर हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दें। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाएँ, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह करीम आप पर हमेशा मेहरबान रहें, सुकून वाली, चैन वाली, राहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ। अल्लाह करीम बीमारों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ। अल्लाह करीम आप पर हमेशा मेहरबान रहें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने ये सारी कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, सियारे बनाए, सारी मखलूक को पैदा किया अल्लाह ने। और सारी मखलूक को रिज़्क़ भी देने वाले अल्लाह ही हैं। अल्लाह हमारे खालिक हैं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं। अल्लाह हमारे मालिक हैं, अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं। अल्लाह हमारे राज़िक हैं, अल्लाह के अलावा कोई राज़िक नहीं। सारी कायनात के ऊपर कब्ज़ा और कुदरत अल्लाह की है। ज़मीन गले देती है अल्लाह के हुक्म से, चाँद रोशनी देता है अल्लाह के हुक्म से, सूरज रोशनी देता है अल्लाह के हुक्म से, हवाएं चलती हैं अल्लाह के हुक्म से, बादल बनते हैं अल्लाह के हुक्म से, बारिशें बरसती हैं अल्लाह के हुक्म से। इज़्ज़त का मिलना अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह करीम जिसे इज़्ज़त देना चाहें, अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसे ज़िल्लत देना चाहें तो उसे ज़िल्लत नहीं मिलेगी बल्कि इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। खुशी देने वाली, गमी देने वाली, हालात को बनाने वाली, सब कुछ करने वाली एक अल्लाह की ज़ात है। दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, कमोबेश फरमाए कि 18,000 मखलूक है। 6,000 मखलूक इस ज़मीन के ऊपर रहती है और 12,000 मखलूक समंदर के अंदर है। जो मखलूक समंदर के अंदर रहती है वो ज़मीन के ऊपर नहीं रह सकती और जो मखलूक इस ज़मीन के ऊपर रहती है वो समंदर के अंदर नहीं रह सकती। अल्लाह करीम ने जो मखलूक समंदर के अंदर रहती है उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह की शान। समंदर के अंदर पानी, अंधेरा, अल्लाह की शान। अल्लाह ने कैसे उनको आँखें दी होंगी, वो मखलूक देखती होगी खुराक को भी, जहाँ वो रहती होगी, रहने वाली जगह को भी देखती होगी। कैसे करीम रब हैं। हम अंधेरे वाले कमरे में जाएं, हमें कुछ नज़र नहीं आता और जो मखलूक
سمندر کے اندر رہ رہی وہ کیسے دیکھتی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ اللہ کریم کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بڑی رحیم کریم ذات ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ذات ہے۔ وہ ذات چاہتی ہے کہ انسان جب میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے۔ اب جن چیزوں میں ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں وہاں ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کامیابی اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ فرعون فوج بھی تھی، حکومت بھی تھی، سب کچھ ہوتے ہوئے ناکام ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور اسی طرح نمرود، پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی، اللہ اکبر، جوتے کھاتے کھاتے مر گیا، ذلت کی موت مر گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب۔ ایمان اعمال والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر انسان اب بھی عمل شروع کر دیں، اللہ ان کا ساتھی بن جاتی ہے، اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم تو بس ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سا عمل کر کے آتے ہیں۔ جو نیک اعمال کر کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نیک اعمال نہیں کریں گے اللہ پاک ان سے ناراض ہوں گے، اللہ پاک کا ان کے اوپر غصہ ہوگا، پھر سخت فیصلے آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ تو اعمال کے اوپر آ جائیں۔ اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کریم نہ انسان کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ اچھے کھانے کو دیکھتے ہیں، نہ اچھے لباس کو دیکھتے ہیں، نہ اچھی صورت کو دیکھتے ہیں، صرف اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ انسان کے جسم سے نکلنے والا یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم ایسے بنیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اندر قربانی دی۔ ان کے مشن کو سلام، ان کے صبر کو سلام۔ اللہ اکبر، آخری وقت تک جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا کے ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے ان کی دل کے اندر محبت رکھ دی ہے۔ ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، تیری عظمت کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے مشن کو سلام۔ واہ حسین، واہ حسین۔